So, good morning, Ningnoy. I'm your Ate Jonna May S. Modesto from 3rd year BS, ESS, FSC. So, ibalik na ko sa imuha ang gikandak na ko last week about sa personality. And before na ko ihatag ang result is ingon ako sa imuha na ang personality sa tao is naga-change siya every 6 months. So kung ano man ang imong result karon sa personality nga diri hatag nako is dili ni siya ingon nga ingani na ang imuhang personality kay naga-change siya. And then so ihatag na nako ni sa imuha, then basahon lang nimo, then i-explain nako kung para masabtan nimo maayo. Ay tanaw na. Okay na. So, ang result sa imuhang, so before na ko ingon ang result is may arat nga for personality, which is the choleric, melancholic, sanguine, and phlegmatic. So, ang result sa imuha is ikaw ay isa ka phlegmatic person. So, ang phlegmatic person is individuals that tend content with themselves and are generally kind, considerate in other person. They are often perceived of a type of people who go with the flow. Ikaw is go with the flow lang gid ka sa tanan. Then displaying patient person and mix the more, and they are moved introspective person and inward focused ka than to other temperament and may require more times to process their thoughts and feelings. Kaya gina-express nimo sa imong thoughts and feelings to another person. These personality types are characterized by profound sense of empathy person and understanding to others' feelings. They are often diplomatic person, able to mediate disputes and bring about peaceful resolutions in every situation. So, ang phlegmatic personality is my weaknesses, my strength and weaknesses siya. So, ingon ako sa imuha ang iyang strength first. So, ang strength sa phlegmatic personality is trustworthy person, agreeable sa tanan nimo nga himuon, and patient person, observant, kind, and diplomatic. Kumbaga, ang diplomatic kumbaga active ka sa tanan ba kaya nimo ang mga himuonon. Then quiet person, content with themselves, ikaw kay pag kumbaga isa ka murag role model ka sa tanan. Then steady and faithful friend to your classmates, and rational kumbaga talented ka or nang may potential. Then ang iyahang weaknesses is lazy person ka daw, kumbaga tamad, usahay, or slothful, and self-protective, slow person, kumbaga slow ka sa usahay ba, mauna ang imong weaknesses, and decisive, kumbaga insecure ka ba, dili ka confident usahay, like sa mag-perform ka sa atubangan. Then nonchalant person, kumbaga hilumon, dili ka usahay, di man sa ingon na hilumon, kumbaga usahay, dili ka makisabay. Avoidance of conflict, kumbaga sa dili ka ganahan sa magsulod ba sa mga away-away nga nagaiwas ka. Apathy person, which is the lack of interest sa mga ginahimo. Then and unassertive or not having confident usahay, kumbaga dili ka comfortable usahay sa imong sarili, and lack of ambition. So question is about ba sa personality na giingon karon is match ba sa imuhang personality gid niya or may na culture shock baka or unsa? Match din siya. Okay lang siya. Match. So unsa imong mga natun-an sa mga lingon ako na strength and weaknesses? Kuando mas nakilala ko pa ang sarili ko kung ano yun ko. Kanan lang, thank you. Thank you ha. Si